गोपालपुर नामक गोटे गाँ थिला। सेही गाँ पाख जंगल रे गोटे डाहाणीटीए रहुथिला। सी देखिबाकू बहुत भयंकर थिला। डाहाणीटी सबुबेले राति 3टारे गाँ लोकंकु देखा देउथिला। से ता दुई हाथे माटी हांडी नहीं चालुथिला। आउ सेही हांडीरू निआं बाहारुथिला। गाँ लोक केवल झरका बाटे सबु देखुथिले। केही भी ता सामना को जीवाको साहस करू नथिले। अरे भाई ए डाहाणी अधा राति रे दुई हाथे माठिया धरे कौन पाए बुलुची? जानिबा को चेष्टा करनी जे डाहाणी किए। मते या विषय रे पूरा जणा अछि जे गाँ रे किछि ना किछि अघटन घटिबा को जाउछि। ता परदिन सकाळू अरे भाई पूरा वर्षटा चली गला हेले वर्षा हबार कोनोसी खबर नाही। मते लागुछि ए वर्ष भी मरुड़ी पड़िबो बोधे। भाई एभलिया लगुछि कि एही सब सेही माठिया बाली डाहाणी पई हेउछि। से सबुदिन राति रे ता दुई हाथ रे निया जळुथुवा माठिया धरिकी जाउछि। मते लागुछि एथि पई ही गाँ रे वर्षा हेउनी। चारिआडे माटी सुखिकी पड़िछि। तमे ठीक कहूछ भाई। केजाणी केबे आमे डाहाणी ठाରୁ मुक्ति पाइबा। हौ चालो हमर साडे डेरी हेलानी। तापरे से दुई जण गाँ लोक कूअरू पानी आनिबा पई लोभी जमीदार पाखକୁ गले। जे कि गाँ लोक डेरी करिके जाउथिले से जमीदार ताकू बहुत समय अपेक्षा करबाकू कहूथिला। गाँ रे मरुड़ी पड़ी जिबारु जमीदार अधिक पैसा रे गाँ लोकंकु पानी बिकुथिला। गोटिए दिन लोभी जमीदार पाखକୁ गोटिए गरीब लोकटिए पानी नबा पई आसिला। बाबू मो पाखरे पैसा नहीं, मते टिके पानी नबाकू दियो। मु काली आपनकर सब पैसा देई देबी। अरे चली जा एठू। काहाकू भी बिना पैसा रे पानी मिलिबनी। आगुआ पैसा दियो तापरे पानी नियो। जमीदार तार लोभर सबु सीमा पारी करी देइथिला। गोटिए दिन तार स्त्री सुनीता ए विषय रे कथा हैला। सुन ए वर्ष गाँ रे मरुड़ी पड़ी। आमको गाँ वालांकर साहाय्य करबा दरकार। आमे आमर कुआर पानी पाई तांको ठारू पैसा नबा उचित नुहे। तमे कौन पाई गाँ वालों पे एते चिंता करूछ? जाओ तम काम करिवो। ए समय हेउची पैसा कमेइबार समय। आउ ए समय को मु हाथ छड़ा करबा को चाहुनी। ताहाले सुन मु भी तम भलिया लोकन पाखे रहिबा को चाहुनी। मु जाउची मो बोपाहार को। अरे तमे जुआड़े जीवा कथा जाओ, मोर किछि भी फरक पड़िबनी। सुनीता रागी जाई ता बाप घर को चली गला। किंतु एही कथारे जमीदारंकु किछि फरक पड़िला नाही। इरे बा 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 एबे सब पैसा मोर। एथिरे आउ कार भी भाग रहिबो नाही। ता परदिन सकाळू गाँ लोक पानी नबा पई कूओ पाखरे धाड़ी करिके ठिया होइथिले। आगेरे जणे साधु बाबा छिड़ा होइथिले। से साधु बाबांकु देखि जमीदार कहिले, देखो बाबा ए कूअर पानी काहाकू भी मागणारे दिया जाउनी। एहा पई आपनकु किछि दबाकू पड़िबो। मो पाखरे पैसा नहीं। पैसा नाही जदी ताहले आउ केउठू पानी नहीं जाओ। एठी किछि मागणारे दिया जाउनी। पैसा अछि जदी पानी नियो, नहले चली जाओ एठू। तू सामान्य पक्षी है कि एते गर्व करुछु? मु तते अभिशाप दउची। तू जो कूओ को नहीं गर्व करुछु से कूओर पानी सुखी जाऊ। एतिकी कही साधु बाबा सेठू चली गले। तापरे राति रे डाहाणी पुणी थरे माठिया को हाथे धरी आसिला। गाँ लोक यह देखिकी पूरा डरी गले। एथर से सीधा जमीदार घर को गला आउ कबाट बाड़ेला। ओहो एते राति रे पानी नबा पे किए से आसिला? एते भलो नैतटा को खराब करी देला। एबे ताठू मु जेमिति हेले अधिक पैसा नेबी। लोभी जमीदार झरका पटे डाहाणी को देखिकी डरी गला। हे भगवान मु मरी गली। एबे ए माठिया वाली डाहाणी एठी पहुंची गला। एबे मु कोन करबी? हे भगवान बचाओ मते। किछि समय परे जमीदार बाहर को आसी देखे जे डाहाणी निया जळुथिबो माठियाटी को सेठी रखिकी चली जाइछि। जमीदार जेतेबेले आसी से माठियाटी को छुईला
ହଠାତ୍ ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଅଟୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ, ତମ ଅଟୋ ତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ତମ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ତାପରେ ବି ତମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। କେବେ ହେଲେ ବି ଖାଲିରେ ବସ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବ, ମୋର ଭରସା ଥିଲା। ଆରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଚିଲ ଜାତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଖାଲି ତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଛୁ। ଭାଇ, ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲ? ତମ ମନପସନ୍ଦରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣେ। ଦେଖ, ଭାଇ ଆଗରେ ସୁଆଗ ଦେଖାଉଛି। ମତେ ତ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ପଚାରେନି। ଆଉ ଯୋଉ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଶଳା କୁକୁର ବି ଛୁଇଁବେନି। କ'ଣ କାଳୁ କାଉ, ମୋ ଅଟୋକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ନା ନା ନା, କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ତମ ଅଟୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି। ରାନୀ କାଉ ତା ଭାଇକି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ରାନୀ, ମୁଁ ଅଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅଟୋକୁ ଏଠି ରଖିକି ଯାଉଛି। କାଲି ଆସିକି ନେଇଯିବି। ଆରେ ବିଲକୁଲ ଭାଇ, ତମ ଅଟୋ କ'ଣ ଆଉ ମୋ ଅଟୋ କ'ଣ, ବିନ୍ଦାସରେ ଏଠି ରଖିକି ଯାଅ। ଦେଖ, ମୋର ନୂଆ ଅଟୋ, ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ଯଦି ମୋ ଅଟୋର କିଛି ହେଲା ନା, ମୋତେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତମ ଅବସ୍ଥା। ରାନୀ କାଉର ଭାଇ ତା ଅଟୋକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୁ କାଉ ଅଟୋ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଯାହା ବି କୁହ, ଅଟୋ ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ୟାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଆରେ କାଳୁ, ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? ଟିକେ ଚଲେଇକି ଆର ମଜା ଉଠା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଅଟୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଭାଇ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। କାଳୁ କାଉ ଅଟୋରେ ବସିକି ବହୁତ ଭାବିଲା। ଚାଲ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିବି। କାଳୁ କାଉ ଅଟୋକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଟୋର ସ୍ପିଡ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜୁଛି। କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ମଜାରେ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା କି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ସେ ସିଧା ନେଇ ଅଟୋଟିକୁ ଗଛରେ ପିଟି ଦେଲା। ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ପରେ ଅଟୋଟି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ବାପାରେ, ଅଟୋ ତ ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ମୋ ଅଟୋର କିଛି ହେଲା ନା, ମୋତେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତମ ଅବସ୍ଥା। ଭାଇ କଥା ଭାବି ଭାବି କାଳୁ କାଉ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଅଟୋ ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଇଏ ତ ପୁରା ଭାଇଙ୍କ ଅଟୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାଳୁ, ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ଅଟୋଟାକୁ ଚୋରେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁଣି ଯଦି କେଉଁଠି ନେଇକି ବାଡ଼େଇ ଦେଲି, ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ। ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। କାଳୁ କାଉ ଅଟୋଟିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖେ ଯେ ତା ଅଟୋଟିକୁ କିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ଅଟୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲି। ମା, ଆମ ଅଟୋ କିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି ତ? ପୁଅ, ମୋର ଅଟୋର ବ୍ରେକ୍ ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ବି ତାକୁ ନେଇଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ହଁ ମା, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଚୋରି କରିବାର ଫଳ ପାଇବ। ପୁଅ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ସବୁ ଲୋକସାନି ଆମର ହେଲା ନା। କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଜମା କରି ଅଟୋ କିଣିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଳି କାଉର ଭାଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଅଟୋଟିକୁ ତା ନିଜ ଅଟୋ ଭାବି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଅଟୋର କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଧରୁନି? ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଅଟୋଟିର ସ୍ପିଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥିବାରୁ ସେ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା।